Hello all, welcome to Infotech Addis channel. የማትስ ቱቶሪያል የዘጠነኛ ክፍልን እየሰራን እንሄዳለን። ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጀነው ምንድን ነው ከ9 እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን ተርተን ከዛ ኦን ደ ብሬኮች ደግሞ we will share you የኤስኤልሲ ጥያቄዎች how we can prepare for the matric examination ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ሊደርሰው የሚገባ ሰው ካለ ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል እየተዘጋጀ ያለ ሰው ሼር አድርጉልን ማለት ነው። ቴንክ ዩ። So the first unit of grade 9 is the unit system, the number system. So what does number system states? So for example, we have ቤዚክ የሆኑ የምንሰማቸው ነምበር ሲስተሞች or ደግሞ ነምበር ታይፖች አሉ። So when we say natural number, integers, prime number and composite number, we have to know. So what do we mean by natural number ካልን natural number any number that which starts from 1 to infinite ወይም ደግሞ ኢንፊኒቲ የምንለው ናቹራል ነምበር ነው። So whole number ካልን ደግሞ whole number any number which starts from 0 ማለት ነው። So in this case 0 1 2 3 ብሎ የሚቀጥል ነምበር ናቹራል ሆል ነምበር እንለዋለን። ኢንቲጀር ስንል ደግሞ it consists of the negative number as well as 0 and the positive numbers. So these are our natural numbers ስንል ይሄንን ማለታችን ነው። whole number ስንል ይሄን ማለታችን ነው። So maybe sometimes natural number በn denote ሊደረግ ይችላል። whole number በw denote ሊደረግ ይችላል። ግን majority of the time natural number በn denote የሚደረጉ ነገሮችን ልታዩ ትችላላችሁ። ኢንቲጀር በz denote ይደረጋል። So let's see natural number እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲስክሪፕሽኑ the number which starts from 1 to infinite, and then whole number which starts from 0 and 1 2 3 up to infinite. And when we say integer, it's denoted by z and it starts from the negative infinity to includes 0, unlike the natural number, and it includes the 1 2 3 up to the positive infinity ማለት ነው። So given two natural numbers m and p, a multiple of p, there is a natural number. So whenever there is m and p የሚሉ natural numbers ካሉ their multiplication is also a natural number ማለት ነው። In this case p is called the factor or divider of m. So p ከሆነ ነገር ጋር ተባዝቶ ኤምን የሚሰጥ ከሆነ ፋክተር ወይም ደግሞ it's divisible እንለዋለን ማለት ነው። So divisibility test የሚባል ነገር አለ። So how can we say something is divisible በሆነ number? So ለምሳሌ 5 በ2 divisible እንዳልሆነ በምንድን ነው የምናውቀው? 7 በ4 divisible እንዳልሆነ በምንድን ነው የምናውቀው? So when we say 2, if its unit digit is divisible by 2 ይላል. So a number is divisible by 2 if then let's open this. So a number, when we say it's divisible by 2, and a number is divisible by 2 when the unit number is divisible by 2. So when we say, for example, 2022, we know that it is divisible by 2, which is when we divide it by 2, we will get this number. And when we say 2, it's divisible by 2, which is 1. When we say, for example, like 56 is divisible by 2, which is 28. So anything which is the unit number, which means that ይሄ መጨረሻ ላይ ያለው ቁጥር ይችኛዋ ነምበር ማለት ነው። ኢቨን አሁን ለምሳሌ ራሱን ችሎ 2 4 6 ምናምንም ሲሆን እንደሚካፈል እናውቃለን አይደለ? 8 ድረስ other than that ግን like ይሄ 4 digits 5 digits በሚሆን ሰዓት የመጨረሻው ነምበር በሁለት የሚካፈል ከሆነ we say that number is divisible by 2 ማለት ነው። So when we say 3,
if the sum of its digits is divisible by 3. So when we say 3, a number is divisible by 3 when the sum of the individual numbers is divisible by 3. So let's say 100, let's say 12. So let's say this. So እያለን ያለ ነው if the sum of its digit is divisible by 3 the number is divisible by 3 ማለት ነው። So when we say like ሶስቱን ስንደምረው 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. 3 is divisible by 3, right? Which was 1. So let's ካልኩሌተራችንን ከፍተን let's see 111 ሲካፈል ለ3 which is 37 ማለት ነው። ሶ ኢቨን እንደዚህ ስናየው ዲቪዚብል አይሆንም ብለን የምናስበው ነምበሮች ሩል አላቸው። ሶ ዋት ዊ አር ዱዊንግ ኢዝ ኤግዛም ላይ በምንሆንበት ሰዓት ኦር ዲፍረንት የማትሪክ ፈተናዎች የሞዴል ፈተናዎች በምንኖርበት ሰዓት እያንዳንዱን ነገር አስቦ መስራት ሊከብደን ይችላል። ሶ ዊ ሃቭ ቱ ኖ ዘ ቤዚክስ። ሶ ኤኒ ነምበር ኢዝ ዲቪዚብል ባይ 3 ኢፍ እያንዳንዱን ነምበር ደምረን የምናገኘው ዲቪዚብል ባይ 3 ከሆነ we can be sure that that number is divisible by 3. So አራት በምንል ሰዓት if the number formed by its last two digits is divisible by 4 the number is divisible by 4 ማለት ነው። So if the last two digits is divisible by 4 that means it is divisible by 4 ማለት ነው። So when we say for example let's say 44 is divisible by 4 like the last two numbers ነው የሚለን። So if we divide it by 4 it's 11 ማለት ነው። So when we say for example 124 is divisible by 4 because 24 is divisible by 4 so 124ን ለአራት ብናካፍለው we get 31 ማለት ነው። So this kind of rule አለ ማለት ነው። So when we go to 5 if the unit digit is either 0 or 5 so when we say 5 for example 50 ወይም ደግሞ 55 or 60 65 if this number is 0 or 5 it can be divisible by 5 ማለት ነው። So 6 if it's divisible by 2 or 3 በሁለትም በሶስትም and ነው የሚለው it's not or. If the number is divisible by both 2 and 3 then it is divisible by 6 because 6 is the multiplication of 2 and 3. So for example we can see that let's see if we say 24 24 is divisible by 2 which is 12 and 24 is divisible by 3 which is 6. So 24 is divisible by 6 which is 3 ማለት ነው። So we can say that if the number is divisible by 2 or it's divisible by 3 the number is divisible by 6 ማለት ነው። 8 if the number is formed by its last 3 digits is divisible by 8 so የ8 ደግሞ ያው ዲጂቶቹ እንዲበዙ የሚያደርግብን ይሄ ነው። ሶ ዘ ነምበር መጨረሻ ላይ ያለው ነምበር በስምንት እንደሚካፈል ካወቅን ለምሳሌ የስምንት ብዜት ከሆነ ስምንትን for example let's multiply it with 11 so this is very obvious one so let's 8ን በ14 እናባዛው so we get 112 so 112 is going to be divisible by 8 because መጨረሻ ላይ ያሉት ሶስቱ ነምበሮች
are divisible by 8 ማለት ነው so let's see that 1 1 1 2 is divisible by 8 so which we get 139 ማለት ነው so 9 if the sum of this its digits is divisible by 9 so just like ቅድም እንዳልነው 3 ላይ እንዳልነው sum of the digits is divisible by 3 then the number is divisible by 3 እንዳልነው ለናይንም ቁጥሮቹ ሲደመሩ for example 5 6 7 9 ከሆነ 5 እና 6 11 ላይ 7 18 is divisible by 9 አይደለ so 567 is divisible by 9 for sure ማለት ነው which is 63 so we can be sure ማለት ነው so this is the rules you have to know it 10 ከሆነ ደግሞ you know any number 0 መጨረሻ ላይ አንድ 0 እና ከአንድ የበለጠ 0 ካለ we can be sure that it's divisible ማለት ነው so let's see so we have heard composite number and prime number ሲባል and odd እና even number ሲባል right so we have learned this from since the beginning of education which is starting from grade 1 grade 2 grade 3 so when we say a number is composite it means that it will be divided by 2 ማለት ነው a prime number ግን a prime number ግን is going to be divided በራሱና በአንድ ብቻ ነው divided መሆን የሚችለው so that's why prime factor እያለን እየሄድን ያለ ነው so so let's see common factors and common multiplier የሚል stage አለ so common factor and common multiplier which is given two or more natural numbers a number which is a factor of all of them is called common factor numbers may have more than one common factor the greatest part of the common factors is the greatest common factor GCF ይባላል or the highest common factor HCF ይባላል so find the greatest common factor of 36 እና 60 ከዛ 32 እና 27 ይለናል so let's see መጀመሪያ let's list a factor of 36 እና 60 for example when we see 36 is divisible by 2 አይደለ so 1 2 ብለን ነው የምንጀምረው ከዛ we see that it's divisible by 3 as well 1 2 3 4 እንልና if it's divisible by 2 and 3 በስድስትም divisible ነው ይለናል so ሁለትና ሶስትን አባዝተን 6 እንላለን ከዛ 36 በ9 divisible ነው because 3 እና 6 እንደምረን በ9 ስናካፍለው ይካፈላል so 9 is one of the division በ36 በ12 3 ነው so it's divisible by 12 and በ18 ከዛ በራሱ ማለት ነው when we say 16 ደግሞ 1 2 3 4 5 6 ከዛ 10 12 15 20 30 and 60 ይላል so the highest number or their common እንትናቸው ምንድነው 12 12 is their biggest or the highest common factor so the greatest common factor is this so such that ይሄኛው ምልክት common factor ወይም ደግሞ የምናሳይበት ነው ወይም ደግሞ ኢንተርሴክሽናቸውን የምናሳይበት ነው which is this ማለት ነው so let's see least common multiple ደግሞ like we have seen the greatest common factor let's see the least common multiple so yeah multiply ተደርጎ ሲሆን ደግሞ we can only get the least one because multiplication አያልቅም you know የአምስት ትልቁ መልቲፕላይ ተደርጎ 5 ከ5 ጋር ስንት እንደሚሆን አናውቅም ወይ 5 ከ6 ጋር so we have to make sure that the multiply ሲሆን ወይም ደግሞ የመልቲፕል ኦፍ ሳምቲንግ ሲሆን ሊስቱን ነው ማግኘት የምንችለው ሊስት ኮመን መልቲፕል ማለት ነው ሶ የስምንትን መልቲፕል እንትናቸውን እኔ 8 እና 9 ነው የሚለው ሶ 8 እና 9 ሲለን 8 16 24 እያለ የራሱን ብዜቶች እዚህ ጋር ይደረድርልናል 8 ሲባዛ በ1 ራሱ 8 ነው 8 ሲባዛ በ2 16 8 ሲባዛ በ3 24 8 ሲባዛ በ4 32 8 ሲባዛ በ5 እያለ ማለት ነው so when we see this ደግሞ በ9 9 18 27 በእያንዳንዱ ናቹራል ነምበር ስናባዛው ማለት ነው and then the common የሆነው least multiple
number this one ነው ማለት ነው። so that's it so ምንድን ነው ፕራይም ፋክተራይዜሽንን ከተጠቀምን ምንድን ነው የሚያደርግልን? Prime factorization can also be used to find the LCM of a set of two or more than two numbers. A common multiple contains all the prime factors of each number in the set. The LCM is a product of each of these prime factors to the greatest number of times it appears. So ለምሳሌ ዘጠኝን ስንገልጸው የአንድ ነምበር መልቲፕሊኬሽን ስለሆነ 3 times 3 ነው። ሶ 3 ስኩዌር አል ነው በፕራይም ነምበር ስንገልጸው ማለት ነው። 21ም ደግሞ ፕራይም ነምበር 3 እና 7 ሲባዙ ነው። 24 ደግሞ አንድ ፕራይም ነምበር ከዚህ ስናወጣ 3 ነው። ከዛ 2 ኪዩብ ታይምስ 3 ነው። ሶ ኤልሲኤማቸው እንዴት ነው የሚሆነው? ዊ ሃቭ ቱ ቴክ 3 ስኩዌርን and then because we take 3 square because among this ያለው ትልቁ እሱ ስለሆነ least common multiple ስለሆነ 3 square 3 and 3 ከዛ በ2 ኬዝ ደግሞ ራሱን እንወስደዋለን የ2 ኬዝ ስለሌለ ከዛ የ7ን ደግሞ ራሱን እንወስደዋለን so if we get for the LCM of 9 21 እና 24 ከተጠየቅን የነዚህ ሶስቱ ብዜት ነው የሚሆነው ማለት ነው which is 504 so next ከራሽናል ነምበር ጀምረን እንቀጥላለን so thank you for watching subscribe like እና share አድርጉልን thank you